नमस्कार मित्रों, આજના આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું ગૂગલ એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ કઈ રીતના જાણવો અને મોબાઈલમાં સેવ નથી તો ગૂગલ એકાઉન્ટનો નવો પાસવર્ડ કઈ રીતના બનાવવો। ભલે જૂનો પાસવર્ડ યાદ નથી પણ નવો કઈ રીતના બનાવવો આપણે જાણીશું આ વિડીયોમાં। તો ચાલો આપણે વિડીયો પર આગળ વધીએ। મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર બંને સ્ટેપ વિશે જાણીશું। ગૂગલ એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ કઈ રીતના જાણવો અને જો સેવ નથી તો નવો પાસવર્ડ કઈ રીતના બનાવવો। तो चालो આપણે વિડીયો पर આગળ વધીએ। પાસવર્ડ જાણવા માટે સૌપ્રથમ તમારા મોબાઈલમાં ક્રોમ એપને ઓપન કરી દેવાની છે। ક્રોમ એપને ઓપન કર્યા પછી આગળ આવું પેજ આવશે। ઉપર 3 ડોટ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। 3 ડોટ પર ક્લિક કર્યા પછી અહીંયા તમારે સેટિંગ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। સેટિંગ પર ક્લિક કર્યા પછી થોડા નીચે સ્ક્રોલ કરી જવાનું છે। નીચે લખેલું છે ગૂગલ પાસવર્ડ મેનેજર, એના પર ક્લિક કરી લેવાનું છે। एना पर क्लिक कर्या पछी आगळ आवुं पेज आवशे। अहींया तमारे google.com पर क्लिक कर देवानुं छे। google.com पर क्लिक कर्या पछी मोबाइलनो स्क्रीन लॉक एंटर कर देवानो छे। मोबाइलनो स्क्रीन लॉक एंटर कर्या पछी आगळ आवुं पेज आवशे। उपर तारा गूगल एकाउंटनुं नाम बतावशे अने नीचे एनो पासवर्ड बतावशे। पासवर्ड जोवा माटे आंखवाळा ऑप्शन पर क्लिक कर देवानुं छे एटले अहींया पासवर्ड आवी जशे। अने मित्रों जुओ, अहींया तमारो पासवर्ड सेव नथी थयो तो हवे आपणे जाणीशुं नवो पासवर्ड कई रीतना बनाववो। नवो पासवर्ड बनाववा माटे तमारा मोबाइलमां सेटिंग एपने ओपन कर देवानी छे। सेटिंग एपने ओपन कर्या पछी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करीने जवानुं छे। नीचे स्क्रॉल करीने जशो त्यां लखेલું છે गूगल, तो गूगल पर क्लिक कर लेवानुं छे। गूगल पर क्लिक कर्या पछी अहींया तारुं गूगल अकाउंट आवशे तो नाम पर क्लिक कर देवानुं छे। नाम पर क्लिक कर्या पछी उपर लखेલું છે गूगल अकाउंट, एना पर क्लिक कर देवानुं छे। जेवा तमे एना पर क्लिक करशो एटले आवुं पेज आवशे। तो मित्रों, अहींया तमारे गूगल पासवर्ड पर क्लिक कर देवानुं छे नंबर 4 पर। एना पर क्लिक कर्या पछी आगळ आ रीतना पेज खुलशे। अहींया अर्धी मिनिट राह जोई लेवानी छे। त्यारबाद अहींया तमारा मोबाइलनो स्क्रीन लॉक एंटर कर देवानी छे। मोबाइलनो स्क्रीन लॉक एंटर कर्या पछी आगळ आ रीतना पेज आवशे। न्यू पासवर्ड अने नीचे लखेલું છે कन्फर्म न्यू पासवर्ड। तमे तमारा गूगल एकाउंटनो जे पण नवो पासवर्ड बनाववा मांगो छो ए तमारे ऊपर अने नीचे एंटर कर देवानुं छे। सेम पासवर्ड एक ज बार त्यां तमारे एंटर करवानुं छे। पासवर्डनी अंदर आंकड़ानो उपयोग करवानो छे, अंकोनो उपयोग करवानो छे, निशाननो उपयोग करवानो छे। बधानो एक एक अक्षरनो उपयोग करवानो छे। त्यारबाद तमे पासवर्ड बनावी शकशो। पासवर्ड बनाव्या पछी चेन्ज पासवर्ड पर क्लिक करवानुं छे एटले नवो पासवर्ड बनी जशे। तो मित्रों, आशा राखुं छुं आ विडियो तमने पसंद आव्यो हशे। विडियोनी अंदर थोड़ुंक कंईक जाणवा मळ्युं होय तो विडियोने लाइक करी देजो। अन्य आवा माहितीवाळा विडियो जोवा माटे अमारी चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो।